Salam alaikum les amis, marhaba bikoum fi une nouvelle vidéo. Alors Lyon a une voiture très spéciale, très rare, une SL. Alors SL Sport Lightweight, Sport Fif, tout un héritage. Les SL les kharjout تقريبا كاملين sont des classiques. أول وحدة خرجت en 52. Les plus belles Mercedes les kharjou les 300 SL Gullwing avec les portes papillons. Elle dit c'est une SL 63 AMG, 6e génération. واحد لا config تبارك الله واعره بزاف blanc sur blanc. غنحاول نوريكم les détails intérieurs et extérieurs ديال الطوموبيل. Alors c'est un roadster 2 places blanc, un blanc mat. Alors l'or ديال الطوموبيل c'est ma partie préférée, très agressive, feu à LED, halaka SL63, les pots d'échappement carrés là-bas ديال AMG, un regard très agressif de derrière. Un spoiler coulant en carbone, elle fait un pack carbone. Et la surprise, mais c'est le coffre électrique, ou liquide le coffre كامل en carbone, sport lightweight, طوموبيل خفيفة. Deux profils, أول حاجة كتبان c'est هاد les jantes 20 pouces تبارك الله زوينين فهاد la couleur ما جاوش كحلين, جات la config très élégante. Et les freins, c'est des carbones céramiques. باش كتعرف les carbones céramiques, l'étrier qui est doré, par exemple un Porsche qui est صفر. Et c'est des freins performance qui fallait nous bien la vitesse. Pas de performance, donc j'ai fait un cool shit. Les rétro en carbone, V8 biturbo. Et le قدام, les disques qui sont plus grands que l'or. Les carbones céramiques. Et le devant, alors le devant c'est de la partie très mystérieuse, ما كتعرفش واش elle est énervée ou la élégante, et je pense énervée et élégante à la fois. La lame en carbone, des feux full LED, feu de jour, et le capot kbir, il rappelle un peu celui de la SLS, les deux griffes et les entrées d'air. Tabarakallah, très très belle voiture. غنوريكم شنو كاين تحت من هذا le capot. V8 5 litres 5 biturbo, moteur AMG. Alors les moteurs AMG كاملين كيخرجوا assemblés à la main. Alors هادي c'est un 5 litres 5 ماشي 6.2. هذا هو le moteur اللي remplace القديم. Et خاصكم تعرفوا ان مرسيدس كتسمي les moteurs V8 ديالها 63 en hommage le premier V8 اللي خرجات 6 litres 3. Donc هادي ما سميتهاش SL55 ولكن SL63 AMG. غندوزو l'intérieur. Décapotable, 2 places, roadster, l'intérieur واعر كله بيض, la configuration élégante. Alors dès que كتحل الباب اول حاجه rappel AMG باش كتعرف راه c'est sérieux. Les sièges semi baquets, très confortables. Alors elle dit cool la cuir, il n'y a pas de plastique, cuir noir, cuir blanc, carbone, les sièges électriques, 320 flux compteur, volant, pack performance, Alcantara, cuir, les palettes en aluminium, tabarakallah, cockpit très très beau, coulché en carbone, la console centrale كاملة en carbone. Et là, on a une montre IWC. Alors IWC, من أحسن les marques de montre de luxe. كاينة في الطوموبيل, on a un petit écran, la radio. On a les sièges chauffants, ventilés. Et هادي باش كتسخن la nuque ملي كتكون décapotée. إلا شفتو ما كاينش بوطونة وحدة خاوية. La clim Bison. Et هاد la boîte automatique, شوف كلشي في les détails. Le logo AMG. C'est une boîte AMG Speed Shift, 7 rapports, MCT. Et là, on a les modes. Alors qu'il y a une mode confort, sport, sport plus, manuel, RS, il y a Race Start pour le launch control, mode AMG. Ado c'est le bouton ديال les suspensions. Et هذا ديال l'ESP. تبارك الله, très très belle vue sur les sièges avec le logo AMG. D'abord on va démarrer. يتسمعوا السويتش.
مرحبا بكم في la SL63 MG. Déjà c'est un plaisir de conduire à automobile. أول حاجة on est très bien assis. L'intérieur il est incroyable, كلشي بيض, c'est pur, c'est beau. Les sièges واعرين, ils te maintiennent bien. Et c'est très puissant. Alors 5 litres 5 V8 biturbo, 565 chevaux, 900 Nm de couple, 900 Nm de couple, à 0 à 100 4 secondes, 1845 kg, et un camel en propulsion, une vitesse max bridée à 300 km/h avec le pack performance. Et on fait un autobloquant comme ça qui est le couple qui me les roues bla ma yzlqou. D'abord on est en mode confort. Hey, mode confort, ça freine bien les céramiques. Très mordant. Elle est très confortable. 565 chevaux, 900 Nm. Là, le volant il est خفيف بزاف. واو لا مجهدة بزاف. مجهدة بزاف لي 900 Nm كيصيفطوك. ماشي كتدفعك بلا بروبولسيون, كتصيفطك بزاف. Et le son, ما عرفتش كتسمعوا le son بحال هكا, mais le V8 la symphonie كيتسمع مزيان. Un V8 بحال les V8 américains. Petite reprise en deuxième d'abord. Waouh, il est très confortable. Fait des suspensions adaptatives, Active Body Control. Donc fait deux modes de suspension. Avec le mode sport fait tomber la كتكون هابطة, كتكون ferme, قاصحة ما تتلصق في الأرض. في les virages, في la vitesse طالعة ما تتهربش بيك. Et عندك le mode suspension confort في la ville ما كتحس بوالو. La voiture c'est بحال un petit bateau, elle flotte. كل roue كتادابتا للطريق. دابا كاينه حفره على اليمين, غير لا roue اللي على اليمين هي اللي تادابتا للطريق. C'est incroyable la technologie. نجربوا les suspensions sport. Là on est en sport, sport plus. Deuxième, kick down. Je pense ما عمري ما طلعت في une voiture aussi puissante. 900 Nm. Et le capot, tu as عندك la vue على هذوك les deux prises d'air. C'est une très belle voiture. واحد الحاجة اللي est importante de l'automobile, c'est qu'elle est très polyvalente كيف قلت لكم. Mais c'est surtout un roadster 2 places et décapotable. Donc d'abord on va décapoter. L'avantage d'être la voiture, c'est بحال عندك جوج طوموبيلات في وحده, un coupé et une décapotable pour les dimanches matin tranquille. Demi-tour. تبارك الله. لا بزاف, لا بزاف. غير كتبارك على l'accélérateur كتوصل دي فيتيس اللي طالعين بزاف. وات 7 rapports AMG Speed Shift MCT كيف قلت لكم. Elle est polyvalente باش une boîte 900 Nm. Elle est très solide et à la fois rapide et souple en mode confort, ما كتحس بوالو. En mode sport, le rapport qui tousse de rien. Incroyable. ملي كدير mode sport, le volant كيقصح. La voiture a deux visages, un visage agressif. La voiture 4 900 Nm, des freins carbone céramique, 565 chevaux, une voiture de piste. Et rien qu'à dire le mode confort, les sièges canapés. D'ailleurs, là où le massage parfait, ventilé, qui brille. Non, tu vois que là c'est waouh,
كاين voiture SL63 AMG خاصكم تعرفوا كاينين 3 ولا 4 في المغرب. دونك بور لو مارشي دوكازيون بلا ما نقول لكم الثمن باسكو ما كاينش الثمن، كاين حتى وحده لوكازيون. صعيبه تلقى اون كونكورونت ديال اون دو بلاص كامسا اللي تكون بوليفالون دير بها اللي بغيتي، تكون مود سبور ولا مود كونفور تستعملها كل نهار. مي كاين لا R8 V10 بلس 911 توربو اس 991 560 شوفو قريبه لهادي. هي لا ماجي ديال AMG سكو كيصوبوا اون فواتور فيها تقريبا 600 شوفو تقدر تستعملها كل نهار ما تتدركش في الدار. دوك تالوغ انا جالس تري كونفورتابل، جلسه مزيان، لي سياج زوينين، الحفاري صغار ما حسيتش بهم كاع، غير كدير مود سبور الطوموبيله كتقلب. في فيراج الطوموبيله لاصقه في الارض هادي اون بروبولسيون كتزلق. دونك الا ما عرفتيش ليها الا ما عرفتيش ليها فين لو مور نيشان الله يحفظ. الثمن ديال الطوموبيله ملي خرجات ابوبخي كيف قلت لكم elle est très très rare. C'est une voiture très chère, 2,5 millions neuve. Mais la vérité كتسوى الثمن ديالها. واو 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 شوف 565 شوفو كيغنيو، كل واحد اش كيدير جيتار فيولو كل واحد كيدير اللي بغا. هاد لي سونساسيون كاملين ديكابوتي بروفيت دو بو طون. سالات لا فيديو، جيسبر تكون عجباتكم هاد لا SL63 AMG voiture de passionné. هذا je remercie le propriétaire، شكرا بزاف. تبارك الله عليك، très très belle voiture, très puissante, polyvalente, parfaite. انا عجبتني بزاف. خليو لي في الكومنتير داكشي اللي عجبكم اللي ما عجبكمش، نقول لكم à très bientôt ان شاء الله. allez ciao ciao.